chers amis, soyez les bienvenus. Je suis très heureux de vous voir de nouveau pour continuer la série des productions écrites qu'on a déjà commencé et pour traiter un nouveau sujet, le sujet de voisinage, le voisinage. Ce sujet est proposé par un de vos camarades et c'est un bon sujet qui a une relation avec le roman La boîte à merveilles. Dans le roman La boîte à merveilles, on a constaté que les voisines de Dar Chouefa vivent en solidarité. Maintenant, à votre avis, est-ce que vous préférez de limiter vos relations avec les voisins ou bien de vivre en solidarité avec les voisins? Le travail à faire est c'est de rédiger un texte argumentatif avec des arguments automatiquement des arguments pertinents. Voilà le sujet que j'ai écrit, c'est un bon sujet. إذن هو الموضوع كما أنصحكم دائما تحتفظوا بالمواضيع اللي تنكتب غادي تنفعكم pour garantir les 10 points de la production écrite. On commence على بركة الله. إذن الموضوع certaines personnes بعض الأشخاص préfèrent l'individualisme. بعض الأشخاص يفضلون الفردانية يليميتي ويحددوا سي غولاسيون افيك لي زوتر ويحدوا من العلاقه ديالهم مع الاخرين. باغ كونتر سيرتان لكن البعض انسيست يؤكد على او يصر على التضامن انسيست على سوليداريتي افيك لي زوتر. اذا ندخلوا للعرض لو ديفلوبمون باش نقولوا نوتر بوين دو في اي اوتوماتيكمون نقولوا الحجاج ديالنا لي زارغيمون ديالنا. Personnellement, je préfère avoir des bonnes relations avec les voisins. إذا شخصيا أفضل أن تكون عندي علاقات جيدة مع الجيران. Pour les raisons suivantes. للأسباب التالية. Tout d'abord, أولا l'individualisme est une culture occidentale. الفردانية هي ثقافة غربية. حنا المغاربة معروفين علينا أننا حنايا تنعيشوا في التضامن. تأن مثلا في الديور ديال لونسيان ميدينا كنت تلقى مثلا الدار جامعة الأجداد والأعمام فهمتي، ولكن في هذه السنوات الأخيرة في حياة الشقق ولي زابارتومون وهادي بدات كلها سدت عليه لابارتومون ديالو فهمتي في الكوكياج ديالو وما تيتانتيريساش لهذا. C'est une culture occidentale. Nos valeurs, القيم ديالنا، notre éthique، التربية ديالنا، et notre religion والدين ديالنا، nos conseils ينصحونا d'aider le voisin، أننا نساعدوا الجار، c'est la besoin إلا كان محتاج، de la visiter c'est les malades، ونزوروه إلا كان مريض، et de surveiller sa maison et sa famille à son absence، وأننا نراقبوا له نحضروا له الدار ديالو والأسرة ديالو في حالة غيابه. ensuite ثم chacun de nous كل واحد منا a besoin des autres محتاج للآخرين. il est impossible de vivre isolé أنه من المستحيل أنك تعيش من عزل et enfin وفي الأخير la solidarité entre les voisins وفي الأخير التضامن بين الجيران يخلق مجتمع متماسك. une société cohérente et réalise la sécurité sociale ويحقق الأمن الاجتماعي. إن هذه الأسباب المقنعة للتعايش مع الجيران والتضامن معهم. La conclusion, خلاصة, on constate la solidarité dans le monde animal. يعني نلاحظ التضامن حتى في عالم الحيوان. Alors on doit éviter ou bien on doit se débarrasser de tout égoïsme ou bien de l'égoïsme ou bien de l'égoïsme. من كل علينا أن نتخلى عن كل أنانية. l'égoïsme الأنانية et aimer les autres وأن نحب الآخرين. إذن هو موضوع جيد يؤكد على ضرورة التعامل بشكل تضامني وتكافلي مع الآخرين حتى نتمكن من بناء مجتمع متضامن متكافل. وهذا موضوع له علاقة وطيدة
بمؤلف لابواط اميربي، لان كنا تنشوفوا التضامن بين الجيران والتضامن بين لاله زبيده ولاله عيشه الى اخره. يعني كانت هناك عده صور لاوجه التضامن بين الناس في المجتمع المغربي. ولكن هذا البرانسيب هذا وهذه القيمه هذه وهذا الفالور بدات تتراجع في هذه السنوات الاخيره نظرا لعده اسباب: طغيان الحياه الماديه الى اخره. دونك هذا موضوع جد جميل، وهو مقترح من احد الاصدقاء ديالكم. وكذلك نتوما تنهكوا باش نتفاعلوا، يعني بارفورا تقترحوا نتوما عليا شي مواضيع جيده. جيد، متمنيات لكم بالتوفيق. لا تنسوا دعمنا بالاشتراك ودعوة خير في التعليق، ودائما نحن في خدمتكم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.